आरंभ करी अनेक जिन अच्छन आम मुड़िया मारनु तांकर आशीर्वाद नेनु आउ ये आदिवासी समाज केन्ता करी आगे जावा तांकर पथ केन्ता आम धर्मा तांकर आदर्शर केन्ता अनुप्राणित हेमा तांकर जीवनी पढ़ी करी आम केन्ता उपकृत होचु आउ से माने दीर्घ 200 वर्ष पूर्व काणा करथिले आउ 2026 आम काणा करमा तार द्वारा आम निर्णीत करमा से जेन आत्मा माने जेन महापुरुष मैंने आमर संप्रदाय काजी समाज काजी आउ ई देश काजी निजर बलिदान दीचन से मुझे सर्वप्रथम रे मोर कृतज्ञता एवं आभूम प्रणाम जनाऊे। पृथ्वी काणा थिला काणा नहीं केते हजार वर्ष पूर्व ये आरंभ होचे केते हजार कोटी वर्ष पूर्व तार चित्र उणा अधिक आपण मैंने जानी जेन माने इतिहास पढ़ीचन जेन माने निज संस्कृति के पढ़ीचन अनेक लोग जानी आज भी आम पढ़ुचु मोहनजोदारो सभ्यतारू नहीं करी हरप्पा सभ्यता इनका सभ्यता आजटेक सभ्यता मिसर सभ्यता अनेक सभ्यता अच्छे पृथ्वी रे तो केन्ता करी धीरे धीरे मनीष जन्म होइचे आउ धीरे धीरे इस स्थिति के पहुँची जे आपण माने हुए तो बड़े बड़े जेन इतिहासकार लिखिचन ताकू देखमा बेले जानी पारमा। मु पहला गोटे कथा कहमी जे जड़े लेखक अच्छन से होचन चिनुआ अचेबे आफ्रिकान राइटर टे गोटे बही लिखिचन इंग्लिश रे से बही थिंग्स फॉल एपार्ट जे सेने से पहला कौजन ताहले शिकारी ही गुणगान करवा बोलिक से लिखिछन। आमर जेन इतिहास लेखा है सेटा लिखिछि किए हुए तो आमर भितर जने लिखिथिबा आपण भावुजन आमर आदिवासी भितरे किए लिखिछे आज तक मुई भी पढ़ी जाए नहीं लिखबार आपण भारतर इतिहास देखुन किंबा पृथ्वी इतिहास देखबे अनेक आमर पीढ़ी तो हुए लिखि नहीं पारी एबे गोटे गोटे लिखुचन किंतु अनेक तथाकथित उच्च वर्ण बा सम्राज्ञ वर्ण मानकर द्वारा ही लिखित तो से कथा से कही जे आमे जिते तक आमर इतिहास नहीं लिखमा से पर्यंत से इतिहास इतिहास नुहे चिन्हु आसबे कहले जे शिकारी इतिहास शिकारी जदि लिखबा ताहले शिकारी ही गुणगान करबा शिकार केवे गुणगान नहीं करे कारण से जेन शिकार करबा से शिकार के सब बेले निकृष्ट बोलिक मन करबा आ तार तले ही सब बेले बोलिक भाबा सेति काजी आपण माने आज जेन कहउतिले जे जेनटा हमके शिका होउची अन्य द्वारा आम प्रभावित हो जाऊँ ताकू हुए तो आम परित्याग करबा उचित कारण बुद्ध भी कहते जेनटा भी आपण माने देखुचन करुचन किंबा पीढ़ी पर पीढ़ी शुणी आनीचन ताकू भूल रे विश्वास नहीं करू आपण पंचेन्द्रिय रे 5टा इंद्रिय जेन अच्छे से इंद्रिय रे आपण हिसाब करी कहून एटा ठीक आ भूल तारपर आपण ग्रहण करूँ ताकू जुक्ति द्वारा ग्रहण करूँ बोलिक बुद्ध भी कहते तो मु टिके इतिहास कह दूचे जे पांथालासा पांजिया बोलिक पृथ्वी थिला हजार हजार कोटी वर्ष पूर्व रे आउ जे गोंडवाना एवं लोरेशिया बोली दुईटा सृष्टि होता मझी 33 सीझे तापर धीरे धीरे विभिन्न प्रकार आपण पृथ्वी तले जेन अच्छे टेक्नोटिक प्लेट से सब बेले तार भितर माल लाइक खसरुचन आउ हिमालय पर्वत जेनटा आज तैयारी होइचे हुए तो ये पूर्वघाट पर्वतमाला जेन अच्छे आम ओडिशा देकर जाइए आपणकर सुंदरगढ़ टू आरंभ करिए छत्तीसगढ़ मालकानगिरी बलांगीर कलाहांडी जेन जाइए पूर्वघाट पर्वतमाला ये पर्वतमाला हिमालय भी बहुत पुराना है आउ से हिमालय कहुचे भंगील पर्वतमाला तो जे टेक्नोटिक प्लेट एपट सेपट होचे धीरे धीरे विभिन्न प्रकार महादेश सृष्टि होती जेनटा कि आमर आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया एशिया यूरोप ये विभिन्न प्रकार तैयारी है तो ता पूर्व गोटे था गोंडवाना लैंड आ गोटे था लोरेशिया आज भी भौगोलिक आउ ये माने कहचन जियोग्राफी जेन माने
গবেষণা করছেন সেমানে কৌছন ধীরে ধীরে অনেক মহাসাগর তুপি হেবা, অনেক মহাদেশ তুপি হেবা এবং নূয়া মহাদেশ বি সৃষ্টি হেবা, হুয়েত 1000 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ। ତ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲାଇନ୍ ଯେନ୍ ହେଲା ସବୁ ଗଣ୍ଡଜୀବୀ ଗୋତ୍ର ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ଜାତି ପ୍ରଥା ହିଁ ନେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଣା ହେଇଛେ, ଆମେ ମନୁକେ ପଢ଼ଲୁ, ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା ପରେ ବ୍ୟବସାୟକେ ନେଇକରି କର୍ମକେ ନେଇକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍, ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍, ଆଉ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଶୋଷଣ ବି ଚାଲିଲା। ଆଇଲି ତ ନେଇଥି ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ହଲ୍ ମଗା ହେଉଥିଲା। ଏ ହଲ୍ ଆଣିକରି ସବକର ହଲ୍ ଆଣିକରି ଗୋଟେ ଘର ଜୋତି ଦିଆହେଉଥିଲା, ସେ ଧାନ ବୁଣିକରି ସେଟାকে ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଯେନ୍ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଉଛେ। ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଘର ଘର ମାଗି ଯାଉଥିଲୁ ହଲ୍, ଯେ ଅମକା ଘରେ ଧାନ ବୁଣିବେବୁ ଆଉ ତ ହଲ୍ଟେ ଦେ, ଯାହାର ହଲ୍ ଥିଲା ଦିଆ ହେଉଥିଲା। 8ଟା 10ଟା ହଲ୍ ଗୁଠାନେ ଇଟା ହଉଛେ ସାମୂହିକଟା ଗୋଟେ ସହଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ସେ ସହଯୋଗ ବି ଦେଖୁଛେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯାଉଛେ। ଆମେ ନିଜସ୍ୱର କଥା ହିଁ ଭାବୁଛୁ, ନିଜକେ ଖାଲି ଭାବୁଛୁ, ପରକାର ନି ଭାବବାର। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ আর ଯାହା ଯାହା ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରାଣ ପୋଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ଲୋପ ହଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକା ଶିକ୍ଷିତ ହଉଛୁ ଆଉ ସେତେ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ହଉଛୁ। ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଖାଲି ମୁଇଁ, ମୋର ପରିବାର, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଶିକ୍ଷିତ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ସେ ସମାଜଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ରସାତଳଗାମୀ ହେଉଛି আর একতা ନେଇ ରହୁଛେ ବୋଲିକି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ତ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏକତା ଠିକ୍ ହେ, ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଆଦିବାସୀମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏକତାରେ ଅଛନ୍। କାରଣ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7% ଆଦିବାସୀ, 7.8 ଧରାଯାଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ 22%। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏକତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ହଉ ସରକାର ହଉ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଟିକେ ନିରବି ଯାଏସି। ଆଉ ହକ୍ କାଜି ସେ କାଁ କରସି ନା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗ୍ରହଣ କରସି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସବୁ ଆବେଦ 62 ପ୍ରକାର ଯେନ୍ ଆଦିବାସୀ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ 2ଟା ଫେର ମିଶିଛି 64ଟା ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ହେଲେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 400-500 ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ 64 ପ୍ରକାର, 64 ପ୍ରକାର ଯେନ୍ କହିଲେ ଗଣ୍ଡ, ବିଞ୍ଝାଲ, ତାପରେ ଦଲ, ଖଡ଼ିଆ, ଭୂଇଁଆ ଅନେକ ଅଛନ୍। ଇନେ ବି ଥିବେ ଅନେକ। ଆମର ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଆଲୋଚନାଟେ ହଉଛେ, ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଲା, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଖୁଟ୍ ପିଦର କାଢ଼ିକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରୁ।